अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका भाई कारी अब्दुल जब्बार यूसुफ। दोस्तों, मैं एक बेहतरीन वजीफ़ा आपको सुनाऊंगा। ये वजीफ़ा सुबह शाम आप जो है घर में, दुकान में, कारोबार में बुलंद आवाज़ से सुबह शाम चलाओ। इंशाअल्लाह आपके घर में, कारोबार में बरकत होगी। जो भी मुश्किलात है, बीमारी है, बेरोज़गारी है, बेऔलादी है, सारी मुश्किलात दूर हो जाएगी। और ये वजीफ़ा जो है फुल वॉच करें और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। और ये सुबह शाम ज़रूर वॉच करें। इंशाअल्लाह एक बार आप आज़मा के देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फ़सद्दू अन सबीलिल्लाह इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم ما استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.